Aprangsi bir life kilang ara doana phanta kardom bajir eglo kardom pini adaba birta thanbang phi nilimen samiti mola ronghang pi tangti pini adaba birta angton pen arjupun ikha Ministry of Tribal Affairs pen Karbi Anglong Nangkahumri Ministry of Tribal Affairs Government of India pen pai pai ni phai hini arni Nangkahumri Section Officer Dixit Papanai Kijapon La Soasayalong Jasimet Petke Tribal Area Mate Inglong Asokabuchi Karthat Ahawar Along Tribal Affairs Ministry pen Adi Karmo Yugi Scheme pen Kideng Pon Asai Amo Kilang Charia Phanji Wanglo Bangso Scheme pen Asitin Block Arlo Kepa Phihup Inglong Asokido Arong Along Seva Kendra Pinchong Ponsi Ason Ason Kinang Sodason Among Jasimet Pet Adhar Asman Yadhan Haihui Joy Kepen Awarstai Kipi Ponji Aphan Lopusi Jini Donpusi Pirtalong न्यूज़ रिपोर्ट बिरटला। मैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से आया हूँ। हमारी मिनिस्ट्री ने एक बड़ा इनिशिएटिव शुरू करा है आदि कर्मयोगी नाम से। आदि कर्मयोगी के तहत हम आरपीएल लैब्स कंडक्ट कर रहे हैं रीजनल लेवल पे और फिर एसपीएल लैब कंडक्ट कर रहे हैं स्टेट लेवल पे। हम एक काडर बनाना चाहते हैं ऐसे ऑफिशियल्स का जो ट्राइबल्स की रिलेटेड स्कीम और ट्राइबल्स की जो दिक्कतें हैं उनका अनुदान करने के लिए और उनका समाधान करने के लिए क्षमा चाहूँगा उनका समाधान करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उस ट्रेनिंग को हम ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल तक का पहुँचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे विलेज पे एक ऐसा सेंटर बनाएं, सेवा केंद्र बनाएं जहाँ पे ट्राइबल से रिलेटेड जितनी भी जनधन, आधार, किसान, आयुष्मान और अन्य कई सेवाएं सब एक ही जगह मिल जाएं और ट्राइबल्स को दूर तक का आना ना पड़े और वहीं पे उनको वो सुविधा, वो कार्ड बन जाए। इसके लिए हम ट्राइबल जो लोकल नीड्स है उसके हिसाब से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो उनकी भाषा में चीज़ों को समझें और उनकी जो ज़रूरतें हैं कि उनको क्या दिक्कतें आती हैं ये सेवाएं का लाभ, इन सेवाओं का लाभ उठाने में उसको आसानी से समझ सकें। और इसमें हम रेगुलर मीटिंग करेंगे, गांव-गांव में हर हफ्ते मीटिंग होगी, ग्रीवेंस रजिस्टर बनेगा कि किसको क्या लाभ नहीं मिला, किसका क्या समस्याएं हैं, वो सब उसका समाधान जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। डीसी साहब उसका समीक्षा करेंगे और बीडीओ उसका समीक्षा करेंगे और अन्य अधिकारी इसके तहत आदि सहयोगी भी बनेंगे कुछ जो कि गांव के सरपंच या और कोई पब्लिक फिगर बन सकते हैं, वो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। इसके अलावा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व होंगे जो कि आखिरी मील तक पहुंच सके और जितनी भी समस्याएं और उनका सबका एक मिल के समाधान हो। हम 7 लाइन डिपार्टमेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, सप्लाई विभाग, फैमिली वेलफेयर विभाग, ट्राइबल विभाग तो डेफिनेटली होगा ही। इस तरह से हम 7 डिपार्टमेंट्स को, रूरल विभाग, इन सबको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि सब आके मिलके एक छत पे बैठें और कन्वर्जेंस इंश्योर करें ट्राइबल्स को स्कीम उनके घर तक पहुंचाने के लिए। और इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग सेंटर लेवल पे होगी और ये एक मिशन मोड पे हमारा अभियान है। धन्यवाद। ओतोकेवे कातुम बीजेपी along kachipa ogdo Dipu Sarsing Tiron Langkung Habi Memorial Hall along BJP pen mas joining amai kipadopo Laso ho Dipu malom otokewe katum ta BJP along chipa ogdo Bangso ho Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA PM MAC atum chitong dunpusi Birtalongpon News Report Birtalai আছিলে কাৰ্বি আংলঙত যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ যে জাতি জাতি মাজৰ সংঘাত কাৰ্বি মাজত বহুতো সংঘাত দেখা পাইছে। সেইকাৰণে CPIM
কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে বিদায় দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত আকৌ কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ আমলত আটাইতকৈ উগ্ৰপন্থী জন্ম হৈছে ইয়াতে উগ্ৰপন্থী জন্ম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত অপহৰণ কিডনেপ হত্যা কৰা আমি দেখা পাইছো আৰু চান্দা ডনেশ্যন তোলা এতিয়া হৈছে আমাৰ ভাতৃত্বৰ মাজৰ সংঘাত হোৱা আপোনালোকে দেখা পাইছে কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত সেইকাৰণে কংগ্ৰেছক বিদায় দিয়া হৈছে ইয়াৰ আগত CPIM কাৰ্বি আংলং ৰাইজক বিদায় দিয়া হৈছে তাৰপিছত আকৌ কংগ্ৰেছৰ বিদায় হৈছে কাৰণ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে জানে ইয়াৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বিলাকৰ সহজ সৰল মানুহবিলাকৰ ইয়াত বেছি মিছা কথা ক'লে মানুহে বেয়া পায় সেই বেয়া পোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ৰাইজে কংগ্ৰেছ আৰু CPIM দলক কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বিদায় দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছত আজি 2-3 বছৰৰ আগত ৰিজনেল পাৰ্টি এটা ওলাইছে জিআই কাথাৰ APSLC দলৰ তেওঁলোকৰ সংবিধানৰ কথা কয় আৰু সংবিধান বিলাক যিবিলাক কয় কনষ্টিটিউচনৰ কথা যিবিলাক কয় তেওঁলোকৰ কিন্তু সঁচা কথা কোৱা নাই তেওঁলোকে আধৰুৱা সংবিধান কথাহে তেওঁলোকে কৈছে ইংৰাজীৰ পৰা কয় ইংলিছৰ পৰা হাফ ট্ৰুথ বুলি কয় তেওঁলোকে হাফ ট্ৰুথে ৰাইজক বুজাইছে গতিকে মানুহবিলাকৰ গম পাইছে তেওঁলোকৰ যিটো নেকি প্ৰচাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ অপপ্ৰচাৰ মিছপ্ৰপাগাণ্ডা মনোহজা কথা পলিটিকেল কনস্পিৰেচি কথাহে তেওঁলোকে কৈ আছে গতিকে ৰাইজে গম পাইছে APSLC দলৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে দল ত্যাগ কৰি প্ৰত্যেক দিনে অহাকালিও হ'ব আপোনালোকে আজিও ইয়াৰ পিছত আকৌ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় এতিয়া আকৌ ইয়াত ডিপু বৰ্তমানলৈকে 4-5 মান হ'ব এতিয়াও কংগ্ৰেছ আৰু APSLC দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি প্ৰায় 500-600 পৰিয়ালে তাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জিলা কাৰ্যালয়তে আছে ইয়াৰ পিছত আমি তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিম অহাকালিও শচীন সমষ্টিত প্ৰায় 3-4 হাজাৰ APSLC আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যোগদান কৰিব এনেধৰণৰ আকৌ 4 তাৰিখৰ কুকলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে 5 তাৰিখও আছে 5 তাৰিখৰ দেওপানী আছে আৰু ইয়াত 6 তাৰিখ 7 তাৰিখ 8 তাৰিখ 9 তাৰিখ এটা কাৰ্যসূচীটো আছে প্ৰত্যেক সমষ্টিয়ে এইটো কাৰ্যসূচীটো গৈ আছে গতিকে ৰাইজে গম পাইছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ সকলো মানুহে এটা সহজ সৰল মানুহ ইয়াত আৰু গম পায় ফট কৰি গম নাপাব কিন্তু লাহে লাহে যিবিলাকৰ অপপ্ৰচাৰ কৰা কথাবিলাক মনোহজা কথাবিলাকৰ গম পাব তেতিয়া মানুহে তেওঁলোকক বিশ্বাস নকৰে হ'ব auto driver tum ke do anno ang ton si bang me det he da ke do anta atuman tami ang ton silang tum ta chebang lo je hokpet ke team kar bianglong mate bharatiya janata party tum ke claim ke da alang tum ta monthi dun bom lo hek dun long bom lo je hokpet si claim lasi rara phan ka chubai asayang deng ke belek political party etum rara phan ke tham tap than phu lahai asayang deng si hek dun long lapen ke karbi yan janang bong kacelang selet jia phan khai yan janang bong kacar wo jia phan jir piang bong kapacelang selet jia phan lason ajutang si alang kumang claim bong pumunthi par siksi pini auto driver pota latum ke sakuri borenga wasa ilong lia ko sila tumta driver ekle amre to mane ke MA pass post graduate pass master degree pass graduate के पास तुम दो पे तुम दा BA के पास तुम दो MLA के पास तुम दो आज तुम दा मुंठी पास सिकला लगे कच्चो भाई ऐसा है देखसी एकले मंगसे कुछ माथा पोंसे भी कने हान का चोयो तुम अपरांगे हान का चोयो तुम के पैसा के पीतुम दो नोंगे ना तुम के पैसा का पीतुम देखे तो तंगते पिनी आदा बा बिरता के लपान सिकांग तोन पन एकलो दुमे थांगमे कोरवांग थु